Bonjour, c'est la première série des exercices sur l'amortissement. Alors, premièrement, on a présentation de l'extrait de la balance avant l'inventaire de 2017. Alors, l'extrait de la balance avant l'inventaire 2017, ça veut dire on parle sur les données de 2016. Alors, on a le numéro de compte 3220. Ça veut dire on a les constructions solde débiteur 380,000. Ça veut dire ça, c'est la valeur d'entrée de construction. On a 23 matériel de transport 420,000. On a l'amortissement 28,32. Alors, on a dit que l'amortissement, lorsqu'on voit l'amortissement sur le balance, ça veut dire on parle sur le cumul d'amortissement. Alors, 28,32, amortissement de construction, ça veut dire on a le cumul d'amortissement de la construction l'année 2016. Alors, le cumul jusqu'à l'année 2016. On va faire le calcul du cumul d'amortissement. Après, on a le compte les Rouen 28,34. On a l'amortissement de matériel de transport. Alors, l'amortissement de matériel de transport, هو عندنا 90,000. Alors, on a les informations complémentaires. Alors, les informations complémentaires, on a un tableau. Le tableau, on a les immobilisations, les de construction, matériel, transport. Matériel, transport, on dit deux matériels transport, on dit V1 ou V2. Alors, pour la valeur d'entrée ديال construction, اللي هي 380,000 هي اللي عندنا هنايا في السولد débiteur. Date d'acquisition de la construction, عندنا le 1/10 2011. Alors, le 1/10 2011 هي la date d'acquisition ديال la construction. Alors ça, c'est très important. Il faut faire attention à l'amortissement, les dates, parce que l'amortissement a l'enjeu ou les dates. Alors après, on a la durée de vie. On a la durée de vie, c'est 20 ans. C'est bon? Alors, on a mode d'amortissement, on a constant, observation, nous n'avons plus d'observation. On a matériel de transport. Alors, avec matériel de transport, on a deux matériels. On a le premier matériel, qui est 300,000. Alors, on a fait l'acquisition de matériel de transport le 2/4/2016. Ça veut dire, شريناه في شهر 4 2016. On a V2, la valeur d'acquisition ديالها هي 120,000. La date ديال acquisition فوقاش شريناه le 5/5 2017. Alors, nous n'avons plus la durée de vie. Ça veut dire on va chercher la durée de vie. On a le mode d'amortissement بالنسبة ل V1 dégressif ou بالنسبة ل V2 on a constant. Alors, V1 et CD V1 et CD le 23/12/2017 avec un prix de cession de 120,000. يعني هنايا هاد V1 بعناها حنايا في شهر 12 2017 avec واحد le prix de cession ديال 120,000. Alors, on va voir les questions. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on a comme question? Calculer le cumul d'amortissement des constructions. Alors, la construction, on va faire calculer le cumul d'amortissement. Alors, كيفاش غادي نبقى نحسب هذا cumul d'amortissement? Lorsque je parle هنايا على le cumul d'amortissement, ça veut dire عندي هنايا avant l'inventaire. Alors, je vais faire calculer le cumul d'amortissement حد l'année ديال 2016 parce que هادو ce sont les données ديال 2016 parce qu'on n'a pas fait encore l'inventaire ديال 2017. Alors, on va calculer cumul d'amortissement ديال construction نحد 2016. Alors, هنايا pour faire calculer le cumul d'amortissement, كيفاش كنبقيو نحسبوا هذا cumul d'amortissement. Alors, عندنا les données ديال cumul d'amortissement, qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, عندنا la valeur d'entrée, يعني هذه VE. Alors, VE, on a VE كتساوينا 380,000 هي la valeur d'entrée. Alors, عندي la valeur d'entrée هي هذه, ça veut dire هذه هي VE ديال construction. Alors, je vais faire en rouge. Alors ça, c'est la valeur d'entrée. De la même, la date d'acquisition le 1/10. يعني أنا شريتها في 2018. شحال شريتها؟ شريتها في شهر 5. فوقاش شريتها في شهر 5. C'est bon. عندي la durée de vie اللي هي 20 ans. Alors هذيك 20 ans هي la durée de vie. Alors هنا عندي VE
اللي هي 380,000. عندي لا دات داكيزيسيون اللي هي لو 1/10/2011. عندي لا دوغي دو في اللي هي 20 ans. الوغ هنا اون فا كالكولي الكومول دامورتيسمون. وملي كنبغي نحسب انا الكومول دامورتيسمون، شنو هو الكومول دامورتيسمون؟ الوغ الكومول دامورتيسمون كيس كي ليغال؟ Alors, cumul d'amortissement, qu'est-ce qu'il égale? Cumul d'amortissement qui s'ajoute VE. Alors, VE fois le taux fois nombre du mois sur 12. Alors, on va voir la réponse. Alors, la réponse, on va premièrement calculer cumul d'amortissement de construction. Alors, on a VE de construction, le 380,000. Le taux d'amortissement, la durée de vie, il y a 20 ans. Ça veut dire 20 ans نقسم 100 على 20 عندي تعطيني 5%. هذا هو لو طو دامورتيسمون، يعني 100 كنقسمها على لا دوغي دو في كتعطيني لو طو اللي هو 5%. عندي دوغي ديتيليزاسيون. الوغ كيفاش غنبقي نحسب هاد دوغي ديتيليزاسيون؟ Alors, moi, j'ai fait l'acquisition ديال هذاك الماتيريال في 2011 في شهر 10. C'est bon. Alors, هنا عندي prorata. Alors, comment je vais faire le calcul? Ça veut dire je vais faire 13 moins 10. Alors, 13 moins 10 غتعطيني 3. هي ديك 3 mois. Ça veut dire أنا j'ai fait l'utilisation ديال هذاك le matériel 3 mois في 2011. ما استعملتهاش العام كامل باسكو j'ai fait le calcul ديال prorata اللي هي لا بيريود اللي أنا بديت كنستعملو بويسكو أنا شريتو في شهر 10. يعني 13 ناقص 10 غتعطيني 3 mois. Alors هيا حسبت ديال 2011 عندي 2012 2013 2014 2015 و 2016 لأن تما عندي avant l'inventaire. هادوك لي دوني avant l'inventaire ça veut dire غادي نحسب الكومول حدي ديال 2016. Alors هنايا شحال عندي 5 ans et 3 mois. 5 ans et 3 mois شحال كتعطيني من شهر؟ يعني 5 ans في 12 هي 60 زائد 3 هي 63. C'est bon? Alors, هنايا qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on sait que le cumul d'amortissement est égal VE fois le taux fois le nombre du mois à la 12. C'est bon. Alors donc عندنا الكيميل دامورتيسمون اش كيساوي؟ لان حنا كنحسبوا الكيميل دامورتيسمون ديال الكونستركسيون. كيم في شحال هي 380,000. شحال عندي لو طو هو 5%. الوغ شحال عندي النومبر دو موا هو 63 لان انا كنحسب الكيميل دامورتيسمون من من الشهر اللي شريتها حتى العام الاخر اللي كنحسب فيه الكيميل. الوغ مقسومه على 12. الوغ اون فا فير لو كالكول 380,000 غادي نضربوها في 5%. ابخي فوا 63 وغنقسموها على 12. Alors, c'est bien. Alors, ça, c'est le cumul d'amortissement, ce qu'on cherche le tableau. Alors, le tableau, on va terminer. Le montant, on va l'écrire. Alors, on va écrire combien? Alors, on va écrire 99,750. Ça, c'est cumul d'amortissement ديال construction. Alors, on va faire une autre couleur باش نعرفوا les réponses. Maintenant, la deuxième question, déterminer le taux d'amortissement matériel transport. Alors, عندي deux matériel transport. عندي V1 اللي هو les données ديالو هما هادو. Ça veut dire عندي les données شريتو ب 300,000. Alors هنايا la date d'acquisition je dois faire attention لهاديك la date. Ça veut dire la date d'acquisition شريتو فوقاش عندي la date d'acquisition عندي في le 2/4/2016. هذا عندي l'amortissement هنايا اللي هو dégressif. Alors l'amortissement اللي هو dégressif. Alors, je parle Nitani, ça veut dire V2. Alors, pour V2, j'ai valeur d'entrée ديال V2 عندي 120,000. La date d'acquisition le 5. Alors, le 5/2017 يعني شريتها le 5/5/2017. يعني هذا في الكيمول d'amortissement on va voir. Alors هنايا عندي المود d'amortissement اللي هو constant. Alors on va faire attention من هذه V2. Alors هنايا on va faire calculer le taux d'amortissement ديالهم بجوج بهم. يعني خصني نعرف le taux d'amortissement ديالهم بجوج بهم. Alors هذا فوقاش شريتو في شهر 4 2016. Ça veut dire il entre في هذا الكيمول اللي عندي هنايا.
الوغ كنشوف هاد الكيمول دامورتيسمون شكون اللي داخل في هاد الكيمول. الوغ هنايا داخل في هاد الكيمول دامورتيسمون 2016 هي حيت ديجا عملت هنا لافونتير، ولكن هنا بويسكو انا افون لافونتير 2017 وهذه شريتها انا في شهر 5 2017، يعني باقي ما عملتلهاش لي دوطاسيون، يعني اول مره عاد شريتها انا في 2017 وانا باقي ما عملتش الكالكول ديال لي دوطاسيون ديال 2017. ça veut dire il n'entre pas في هاد الكيمول هذا، يعني ملي غنحسب انا هاد الكيمول جو في با فير اونطري هادي. علاش؟ لان هادي انا شريتها في شهر 5 2017 وهذا عندي افون لانفونتير. ملي كنقول انا افون لانفونتير ça veut dire باقي ما عملتش باقي ما حسبتش لي دوطاسيون ديال 2017. à partir من V1 on va déduire le taux d'amortissement ديال V2. Alors, on va voir la réponse de la deuxième question. On a calculé le taux d'amortissement. Alors, on a V2, valeur d'entrée de V1, هي 300,000 والvaleur d'entrée ديال V2 هي 120,000. عندي l'amortissement cumulé. هذاك l'amortissement اللي عندي في الطابلو l'amortissement cumulé jusqu'à la date ديال فوقاش jusqu'à la date ديال 31/12/2016، يعني هذيك 90,000 درهم الكيمول ديال لامورتيسمون كاملين حددوا لا دات ديال شهر 12 2016، يعني اخر عام ديال الكيمول هي 2016. alors ce cumul ne concerne que V1. علاش؟ لان انا V2 شريتها هنايا فوقاش شريت هذيك V2 شريتها في 2017 puisque j'ai fait l'achat ديالها في 2017 ça veut dire il n'entre pas في هذا الكيمول هذا. alors on sait que on a cumul d'amortissement. Toujours, on fait l'application de la règle. Cumul d'amortissement est égal VE fois le taux fois le nombre du mois à la 12. Alors, cumul d'amortissement, شحال عندي هنايا؟ عندي هنايا 30,000 اللي هي de V1 fois le taux. je cherche هاد le taux. alors عندي 9 على 12. علاش 9 على 12؟ لأن هذه V1 أنا شريتها à quelle date؟ شريتها في le mois 4 ديال 2016، يعني شريتها في هاد لا دات هادي. الوغ هنايا بويسكو شريتها انا في لا دات دون ليكزارسيس ça veut dire je vais calculer prorata، ما نحسبش العام كامل. ça veut dire هنايا شهر 4، يعني شهر 4 شحال بقات عندي من شهر انا ليوتيليزاسيون، شحال جي في ليوتيليزاسيون. لا دوغي دو ليوتيليزاسيون هي اللي غنحسب عليها لامورتيسمون، يعني انا بديت ليوتيليزاسيون ديالها في شهر 4 ça veut dire je vais faire الكالكول غير ديال prorata من شهر 4 لاخر العام ديال 2016. ça veut dire هنايا عندي 13. علاش كنعملوا 13؟ لان شهر 4 حتى هو داخل نورمالمون عندي في العام 12، ولكن بويسكو شهر 4 الى انكلوز ça veut dire غادي نزيد واحد ديك الشهر اللي هو 13 ناقص 4 كيعطيني 9 شهور. يعني انا استعملت هنايا في 2016 9 شهور، يعني 9 شهور من 12 شهر، ما استعملتش الشهر كامل لان شريتها في شهر 4. الوغ هنايا 90,000 est égal 300,000 فوا لو طو فوا 9 على 12. الوغ الكيمول دامورتيسمون منين جبناه هو هذا اللي عطاوه لنا في لو طابلو في اونغو في لي دوني. قالوا لي الكيمول دامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور هو هذا اللي استعملناه. Alors, on va voir comment faire calculer هذاك le taux. Alors, قلنا 90,000 كتساوي 300,000 fois le taux fois 9 على 12. Alors, on cherche هاد le taux. Ça veut dire 900,000 غنقسموها على هاد الشيء هذا، يعني 300,000 مضروبة في 9 على 12 عطيني 225,000. الوغ 90,000 غنقسمها على 225,000 اللي خرجت لي من هذا الحساب هذا غادي تعطيني 40%. سي بون. الوغ 40% بويسكو V1 لو طو ديغريسيف، يعني عندي 40% لو طو ديغريسيف. الوغ V2 هي عندنا كونستون. واش كنعرفوا حنايا لا لو طو ديغريسيف كيكون هو لو طو كونستون فوا الكويفيسيون. الوغ بويسكو هنايا لا دوغي دوتيليزاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور كيكون بلوز او موان 50، ça veut dire عندي لو طو ديال جوج، يعني هاد 40% ديريكتومون. مي كنقول لو طو كونستون شحال غادي يكون هو 20. علاش 20؟ لان 40 مضروبه في جوج هي باردون 20 مضروبه في جوج هي 40، ça veut dire الكويفيسيون عندي هنايا جوج. الوغ لو طو ديال V1 هو 40% ولو طو ديال V2 هو 20%، لأن هذا عنده لو طو ديغريسيف. لو طو ديغريسيف هو لو طو كونستون كيكون. جو في فير ليكسبليكاسيون هنايا au dessous. الوغ
je vais faire l'explication à côté. يعني عندنا هنايا la règle. اش كتقول لي la règle؟ alors le taux dégressif. alors le taux dégressif. alors عندي le taux dégressif est égal le taux اللي هو constant. alors le taux constant. alors le taux constant fois le coefficient هذه هي la règle. alors le taux dégressif هو le taux constant fois le coefficient. alors le taux constant عندي هنايا 20% والcoefficient غادي يكون هو 2. la troisième question شنو قالنا في la troisième question؟ قال لك calculer et enregistrer les dotations relatives à l'exercice. alors هنايا les dotations ديال 2017. alors هنايا 2017 VE كيفاش غنبقاو نحسبوا الدوتاسيون؟ الانويتي هي 380,000 فوا لو طو. لو طو هي 100 على 20 صافي دير عندنا 5%. هي 380,000 5%. هذه عندنا في او هي 300,000. شفنا لو طو هو 40%. مي عندي هنايا ديغريسيف وانا ديغريسيف ما كنحسبش على في او. ديغريسيف كنحسب على في ان ا ديبي دو ليكزارسيس. و في ان ا ديبي دو ليكزارسيس هي في ان ا ديال ليكزارسيس بريسيدون. يعني هنايا باش نحسب انا هذا l'annuité ça veut dire je vais faire غنحسب VNA ديال fin d'exercice. يعني غنحسب VNA ديال 2016 شحال بقات لي valeur net d'amortissement في 2016 وعليها غادي نضرب في لو طو اللي هو 40% puisque dégressif. هذه constant لا كناخذ VE fois le طو اللي جبرناه هو 20%. alors on va voir les calculs. alors pour faire les dotations ديال l'exercice كنعملوا لو طابلو كنقولوا فوالا عندي لي زيموبيليزاسيون جوج. عندي كونستركسيون عندي ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور عندي في 1 عندي 2. نبداو بالكونستركسيون. لي كونستركسيون بويسك هذا المود دامورتيسمون اللي هو كونستون كناخذ في او فوا لو طو. الوغ لو طو جبرناه قبيله هو 50% وفي او عندي 380,000 صافي دير مي غنضرب غادي نجبر عندي 19,000. هنا ماتيريال ترونسبور قلنا الاولاني في 1 اللي هو مود دامورتيسمون عندي هنايا ديغريسيف. ومي كنجي نحسب مود دامورتيسمون ديغريسيف كناخذ في ان ا ديال فان ديكزارسيس اللي هو غناخذ في ان ا ديال 2016. الوغ هنا باش غنحسب في ان ا ديال 2016 كيفاش غنبقي نحسب هذيك في ان ا 2016؟ الوغ في ان ا نورمالمون كيفاش كنبقيو نحسبوها؟ في ان ا جو في فير ليكسبليكاسيون هنايا. الوغ في ان ا فان ديكزارسيس يعني VNA ديال 2016 شنو هي ديال 2016 qu'est-ce qu'elle égale؟ alors VNA ديال 2016 هي cumul هي VE pardon هي VE moins cumul d'amortissement. سي بون. الوغ هي هذه في ان ا ديال 2016 وانا كنحسب الدوتاسيون ديالاش غنزيد هنايا الدوتاسيون ديال 2017. الوغ هنا كناخذ ملي كتكون عندي ديغريسيف. في الديغريسيف شفنا في الكور بانها كنخدم على الفي ان ا د فان ديكزارسيس هي اللي كتكون في ان ا ديبي دو ليكزارسيس باش كنحسب لانويتي. الوغ هنا غناخذ في او شحال هي في او اللي هي 300,000 وغناخذ منها الكيمول دامورتيسمون ديالاش اللي هو ديال 2016. يعني الكيمول دامورتيسمون ديال 2016 حنا ديجا حسبناه شحال جبرنا لا ديجا عطاوه لنا في لو طابلو. الوغ كيمول دامورتيسمون د 2016 هو هذا لان هذه ما داخلاش قلنا حنا شيناها 2017. الوغ هو 90,000. الوغ جو في بروندر هذيك 300,000 وغنقص منها 90,000 اللي خرج لي هو غنضربو في 40% لان هذه غادي تعطيني الكيمول ديال لامورتيسمون. الوغ اون فورا لو كالكول. غادي ناخدو هذيك 300,000 وغنقصو منها 90,000 غادي تعطيني هي 210,000. الوغ هاد 210,000 هي اللي غادي نضربوها في 40% غادي تعطيني 84,000. سي بون. هذه الثانيه بويسك كونستون
الوغ كونستون هادي لا بروميير اني كنعمل لها دوتاسيون. الوغ هادي علاش عندي عاودت هنايا 8 لان انا شريته هنايا في لو موا اون فا فير اتونسيون في لامورتيسمون خصك تعمل اتونسيون من لي دات لان انا شريتها في شهر 5 2017. الوغ شهر 5 2017 جو في كالكولي بروراتا يعني الوغ اون فا فير ليكسبليكاسيون ديال ديال 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? عندي 13, je vais écrire 13 moins 5. Ou 13 moins 5, غادي تعطيني هي 8. Alors, 13 moins 5, il va me donner 8. هذيك الشيء أنا عندي هنايا لا durée ديال 8 لأن أنا شريتها في شهر شريتها في شهر 5. Alors, شهر 5 ça veut dire 13 ناقص 5 كتعطيني 8 شهور. استعملتها أنا 8 شهور. Alors, غادي تكون عندي l'annuité ديالها هي 16,000. Alors هنا je vais faire la somme حيت puisque هادو ce sont des immobilisations هادو ce sont des immobilisations corporelles. Alors هادو ce sont des immobilisations اللي هما je vais ajouter les immobilisations puisque ce sont tous des immobilisations corporelles. Alors comme ça, هادو كاملين بيهم ce sont des immobilisations عندي corporelles parce que كاينين on va faire on va voir après dotation ديال les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles. C'est pour cela j'ai fait هاد le total parce que هما كاملين ce sont des immobilisations corporelles. يعني 19,000 زائد 84,000 زائد 16,000 هي le total ديال dotation عندي أنا في 2000. Alors les dotations ça veut dire فلوس اللي غنخبعهم في 2017 ديال l'amortissement هو 119,000. Alors je passe au journal. Alors في هذاك le journal qu'est-ce que je vais écrire? Alors au premier lieu puisque عندي أنا غير dotation ديال les immobilisations اللي هما les immobilisations corporelles ça veut dire غادي نكتب واحد le compte اللي هو dotation d'exploitation amortissement des immobilisations corporelles. Alors هادوك les immobilisations corporelles شحال عملت لهم dotation عملت لهم dotation ديال 119,000. Alors هنايا des dotations, bien sûr, ce sont des charges d'exploitation, 61 93. Alors, هذوك les immobilisations corporelles اللي أنا عملت لهم دوتاسيون عندي جوج عندي الكونستركسيون وعندي الترونسبور. الترونسبور ما كنكتبش جوج مرات كنكتب واحد ترونسبور بلا توتاليتي ديال لو مونطون ديال الترونسبور ça veut dire 84,000 زائد 16,000. الوغ عندي دو عندي امورتيسمون دي كونستركسيون اللي هي 19,000 les immobilisations corporelles وعندي matériel de transport ça veut dire je vais faire le cumul ديال هادو بجوج بيهم. Je vais faire واحد explication. Alors je vais faire واحد l'explication parce que on va faire attention pour les dates. هنايا عندي puisque عندي V1 CD في le mois 12 2017. Alors puisque هو CD في 12 2017 لو كان أنه تباع في شهر 11 يعني ما نحسبش أنا لا دوغي كاملة يعني غادي نجي هنايا وغادي نكتب لا دوغي غير اللي هي خاصة بهذاك الشهر هذاك ça veut dire je vais faire هذه باش alors je vais faire ajouter هنايا إلا كنت بعتها في شهر 11 ça veut dire إلا كنت بعت أنا في شهر 11 ça veut dire غادي نحسب الدوتاسيون ديال شحال ديال 11 شهر اللي بقات عندي ça veut dire ضروري هنايا عندي نزيد 11 على 12 au cas où إلا كنت أنا بعتها في شهر 11. alors puisque أنا بعتها حتى شهر 12 ça veut dire عندي 12 على 12 استعملتها العام كامل. alors هنا في la session il faut faire attention la date puisque أنا كنعمل دوتاسيون ديال هاد العام و coïncidence هنايا عندي شهر 12 ça veut dire أنا استعملتها العام كامل. ça c'est une remarque. alors on va faire la question suivante قال لك passer au journal les écritures relatives à la session ديال V1. alors هنايا V1 شحال بعناها V1 بعناها ب 120,000. alors on va voir بعناها في شهر 12. alors هنايا l'écriture de session. alors قال لك بعتها par la banque. alors هذاك la banque 41 51 بعتيها بالكريدي كتكون crayon sur session des immobilisations
كوربوريل سي دي. هنايا ما بعناهاش بكريدي، بعناها بلا بنك. الوغ شحال بعناها؟ 120,000. الوغ باش شنو بعنا برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، سو سون دي برودوي نون كورون. 75 13. الوغ بويسكو حنايا واحد الحاجه كنبيعوها مره سي با كيلكو شوز كي كورون، سي كيلكو شوز كي نون كورون، كندوزها بالبرودوي دو سيسيون. الوغ برودوي لان لي فونت سو سون دي برودوي. الوغ هذا فونت دو واحد سيسيون، بعت شي حاجه انا ديجا استعملتها. الوغ برودوي دو سيسيون ديال زيموبيليزاسيون كوربوريل اللي هي 120,000. الوغ في لي بولو سيسيون دو ماتيريال de transport اللي هو V1. Après je vais faire sortie هذيك ماتيريال ترونسبور نخرجوا من البيلون. الوغ في السورتي شنو كنعملوا؟ جو في في السورتي نورمالمون هذا الكونت ديال البيلون، هذا الكونت وي هذا سي ان كونت ديال البيلون ماتيريال ترونسبور 23 و40. الوغ هنايا في ماتيريال ديال البيرو مي كنجي نعمل السورتي كنكتبوا هنايا في السورتي بفي او. الوغ جو في انولي هذيك لامورتيسمون اللي انا جمعتها ديال هذاك ماتيريال ترونسبور. نورمالمون الدوتاسيون مي كنخبع الفلوس علاش؟ على الامورتيسمون ديال الكونت. نورمالمون مي كان انولي الكونت كيكون عندي سولد دي كريديتور. الوغ هنايا مي كان انولي هذاك الكونت. Alors, mais quand annuler, lorsque je vais faire l'annulation ديال l'amortissement, ça veut dire خاصها ترجع مكتوبة في الديبي. ولكن هنا ملي كتكون مكتوبة l'amortissement في الكريدي كنكون كنهضر على لي زانويتي. اون فوا كترجع l'amortissement مكتوبة في الديبي كنكون كنهضر على الكومول d'amortissement. Ça veut dire je vais annuler هذاك الشيء اللي جمعت. Je vais faire annulation ديالو معاياش مع VN1 des immobilisations corporelles CD. هاد VN1 ça veut dire هادي لا فالور نت اللي بقات كتسوى في ديك لا دات اللي انا في العام اللي انا بعتها. الوغ الا كانت توتالمون امورتي ما كتكونش عندي هادي VN1، لان قلنا بان ملي كتكون لي زيموبيليزاسيون توتالمون امورتي كتكون VN1 كتساوي زيرو، والامورتيسمون الكومول دامورتيسمون كيكون كيساوي VE. بويسكو هنايا انا شريت هاد الماتيريال ترونسبور شريتو انا تاع 2016، يعني باقي عندي 5 ans وانا بعته قبل ما يكون totalement amorti. Alors on va calculer cumul d'amortissement. Alors le cumul d'amortissement هما déjà عطاوني comment on va faire هاد le calcul. Alors pour faire le calcul ديال cumul d'amortissement puisque حنا عندنا الكومول d'amortissement ديال 2016 عطاوه لنا اللي هو 19,000 اللي كان عندنا في هاد لو 90,000 باردون اللي كان عندنا في هاد لو طابلو. ديجا حنا عطاونا avant l'inventaire ça veut dire هادو لي دوني ديال 2016. الوغ هنايا امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور اللي هو 90,000. ça veut dire 90,000 هذا الكومول دامورتيسمون ديال 2016. وحنايا حسبنا ديال 2017 في الدوتاسيون اللي عملناها وجبرنا عندنا ديال V1 84,000. alors qu'est-ce que je vais faire? je vais prendre هذيك 90,000 وغنزيد عليها الدوتاسيون ديال 2017. alors 90,000 غنزيد عليها الدوتاسيون ديال 2017 اللي هي 84,000 غتعطيني 147,000. سي بون. alors هذه سيت اون ريغل، يعني ملي كيكون عندي كومول دامورتيسمون ديال العام اللي انا كنحسبو هو الكومول دامورتيسمون ديال العام اللي فات زائد لي زانويتي ديال هاد العام اللي انا فيه. Alors pour calculer VNA, on sait que VNA est égal VE moins CA. Ça veut dire VNA هنايا عندنا هذاك ماتيريال اللي بعناه 300,000، عندنا الكومول دامورتيسمون اللي هو 147,000. الوغ عندنا الكومول دامورتيسمون اللي هو 174,000. الوغ عندنا الكومول دامورتيسمون اللي هو 147,000. ça veut dire غادي يعطيني لو توتال جو كخوا هذيك عندي غلط. الوغ غادي يكون عندي 300,000 ناقص 174,000. الوغ 300,000 ناقص 174,000 غادي تعطيني 126,000. الوغ غادي تعطيني 126,000. الوغ هنايا غادي تكون عندي كتبتها غلطة 126,000. الوغ هذه هي VNA. الوغ on a fait calculer الكومول، ها هو حسبنا الكومول عندنا 174,000 وعندنا VNA حسبناها اللي هي 126,000. الوغ هادو بجوج بيهم خصنا ملي نجمعوهم يعطيني VE 174,000 زائد 126,000. الوغ غادي يعطيني 300,000 سي جوست. Alors on va calculer le résultat de session. Le résultat de session هي 120,000.
عادي نقص منها اللي هي VNA 126,000. الوغ شحال عادي تعطيني؟ غنشوف واش عندي موان فاليو أولا بلو فاليو. 120,000 راه ظاهرة عندي موان فاليو ناقص 126,000 il me donne ناقص 6,000. ça veut dire هنا عندي واحد موان فاليو ديال 6,000. الوغ هنايا لا كيسيون سويفونت. الوغ بويسكو عندي ناقص ça veut dire عندي واحد موان فاليو. Alors, هنايا, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les annexes. Alors, les annexes, عندي هنايا la nature, ça veut dire les immobilisations واش هما en valeur incorporelle ou la corporelle. هنايا عندي corporelle. أول حاجة اللي هي construction. construction شحال كانت عندي في الأول د العام؟ اللي هي في الأول د العام أنا كانت la valeur ديالها اللي هي 380,000. C'est bon. Alors, هاد 380,000 je vais l'écrire في الديبي de l'exercice. واش شريت بون بنيت أولا شريت واحد كونستركسيون؟ لا. واش بعت شي كونستركسيون؟ لا. ça veut dire début de l'exercice زائد augmentation moins les diminutions كتساوي fin d'exercice. puisque ما عندي حتى شي حاجة كيبقى لو ميم مونطون اللي هو 380,000. غنشوفو ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور عندي جوج. واحد كان ديجا عندي في 2016 اللي هو VE 300,000. في 2017 شريت واحد 2017 شريت واحد الماتيريال دو ترونسبور اللي هو V2. شحال لا فالور ديالو؟ 120,000. الوغ هذيك 120,000 عاد شريتو انا شهر 5 2017. ça veut dire acquisition ديال ليكزارسيس. بعت واحد الماتيريال اللي هو V1. الوغ ال V1 ها هو بعتو دوزتلو انا هنايا السيسيون. الوغ ها هو V1. الوغ V1 بعتو كانت لا فالور ديالو VE اللي هي 300,000. ça veut dire هذه diminution في سيسيون 300,000. الوغ 300,000 زائد 120,000 هي 420,000 ناقص لي ديمينيسيون اللي هي 300,000 كتبقى لي 120,000. يعني هذا بعتو بقات لي غير هذه اللي انا شريتها في وسط العام ب 120,000. dire maintenant on va voir tableau ديال l'amortissement. مي كنهضر على l'amortissement ça veut dire que je vais faire remplir اللي عندهم relation مع l'amortissement الcumul d'amortissement و dotation. alors هنايا cumul d'amortissement début de l'exercice. كنشوف الكونستركسيون ملي بديت انا l'exercice ça veut dire الكيميل d'amortissement كنهضر عليه ديال العام حدي العام اللي فات يعني 2017. انا شحال بديت واحد الكيميل d'amortissement ça veut dire هذاك الكيميل d'amortissement ديال 2016. je vais faire le référence لان احنا ديجا حسبناه الكيميل d'amortissement 2016. هادو ce sont les données ديال début de l'exercice يعني ce sont les données de 2016. 99,750 ديال construction ديال matériel transport 90,000. alors je vais voir remplir هنايا يعني هنايا construction في début de l'exercice بديت انا بواحد الكيميل ديال 99,700. alors dotation ديال l'exercice يعني في 2017 شحال عملت الدوتاسيون؟ كنرجع الكالكول اللي عملت ديال لي دوتاسيون في الطابلو. الوغ فين مشى هذاك الطابلو؟ ها هو. الوغ الدوتاسيون ديال 2017 كتكون ديجا عندي انا محسوبه. ها هي ديال كونستركسيون عندي 19,000. لي دوتاسيون ديال 2017 19,000 اولا كنشوفها من الجورنال امورتيسمون. يعني انا شحال خبعت 2017 في الكونستركسيون 19,000. جو في ليكريفي هنا 19,000. واش بعت شي كونستركسيون انا؟ نو ما بعت حتى كونستركسيون. يعني 99,750 كنزيد لها 19,000 غادي تعطيني 118,750. يعني الكيمول كنزيد عليه الدوتاسيون كنقص منه السي ا لي زيموبيليزاسيون اللي بعتهم اللي بقى لي كيكون هو cumul cumul ديال fin d'exercice. يعني cumul début de l'exercice زائد دوتاسيون ديال ديك العام ناقص الكيمول الا بعت شي حاجه كيعطيني cumul fin d'exercice. دابا غنشوفوا ماتريال ترونسبور. ماتريال ترونسبور قلنا حنايا كنا بدينا ب 90,000 اللي هي عندنا في هذا لو طابلو هذا بدينا فيه 2016 90,000. غنشوفوا شحال عملنا الدوتاسيون في ليكزارسيس ماتريال ترونسبور بجوج بيهم عندي 100,000. ها هما امورتيسمون ماتريال ترونسبور بجوج بيهم 100,000. الوغ جو في écrire هنايا 100,000.
الوغ ديت أنا 90,000 بجوج بيهم عملتلهم كومول دوطاسيون باردون ديال ديك العام 100,000. غادي نشوف واش بعت شي زيموبيليزاسيون بعت واحد V1 هذاك V1 شحال عندي الكومول ديالو من النهار اللي بعتوه. الوغ كومول كنا حسبناه ها هو 174,000. الوغ الكومول حتى نهار اللي بعناه 174,000. Alors, je vais écrire 174,000. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je vais faire? غادي ناخد هذيك 90,000 كنزيد عليها الدوطاسيون اللي هي 100,000 كنقص منها 174,000 غادي تعطيني 16,000. نورمالمون هذه كتعطيك الدوطاسيون ديال داكشي اللي بقالك، يعني هاد 16,000 نورمالمون خصها تعطيك ديال اللي بقات لك، يعني هذه اللي بقات لك، لان هذه اول عام انا كنعمل لها الدوطاسيون ديالها نورمالمون. نورمالمون حيت اول عام عطاتني هاد 16,000 هذه، لان هذيك ديجا صايره هي انوليتا. سي بون. Alors, on a terminé la correction à la séance, on a terminé la correction de l'exercice à l'exercice suivant. Et merci de votre attention.